বোটিং ভাবি লাগছে না বাবু? হ্যাঁ, এই পা উঠাস না তুই, তো জুতো মারতে পারো, আঙ্কেল করছে, অসুবিধা নেই। ভালো লাগছে বাবু? হ্যাঁ, ভালো লাগছে নাকি তাই বল। ভালো ভালো। আমাই না। হ্যাঁ, মৈনাক বোটিং করছে মৈনাক। হ্যাঁ, অনেক মাছ, পুকুর ভর্তি মাছ, মাছের বাচ্চা। ज़्यादातर लोग आ रहा है तो मुझे लगता है ऐसा ऐसे घूम रहा है चला जाता है। हैं? ऐसे लग रहा है मुझे देख के। नहीं, जिप लाइन मैंने एक बार किया तो था, लास्ट टाइम मैं गया तो मुझे डर लगता वो। नहीं तो यू टर्न ले लीजिए, बस धूप लग रहा है काफ़ी, ऐसा भी यू टर्न लेके चलिए, बस हो गया। তাই না বাবু, চলে যাই তাহলে এবার মায়ের কাছে। হয়ে গেছে তো অনেক আনন্দ আমাদের। ওই যে মাছ দেখছো তো, কোথায় দেখবে বাবা, মাছ দেখলে তো অনেক, দাঁড়িয়ে দেখলে মাছ খেলা করছে। হ্যাঁ, এই টোপ খাচ্ছে সেগুলো মাছ তো সব, এই যে মাছ, এই খেলা করছে মাছ, দেখো। हाँ चलिए यार, बहुत बढ़िया। इधर ही चलिए, और हो गया। अच्छा, वो टान करा था, घूम जाएगा। বাবু ভালো লাগলো? হ্যাঁ, বেশ আনন্দ হলো। হ্যাঁ, যাচ্ছে যাচ্ছে। उधर ही बैठने जाता, फिर सही होता ना। चलो बाबू তাহলে রাখলাম তবে। হ্যাঁ, টাটা, বাই বাই। হ্যাঁ, থাক, পায়ে ব্যথা লাগবে। লামপুকুরি লেক ইন আড়িতার, বেশ ভালোই লাগলো। নেই নেই, আমার নেই। ওটা আঙ্কেল ঘোরাচ্ছে, করে দাও। ভালোই হলো না বাবু।